वालेकुम। आज मैं आपके एक ऐसे मसले को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारी जो शरअ अमवात हैं जो औरतों में, वो बहुत ज़्यादा है। और किसी भी जो मुल्क की या किसी इलाके की डेवलपमेंट जो है वो इस चीज़ों से देखी जाती है कि जो छोटे बच्चे हैं नौज़ायदा, यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी, मैटरनल मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी, यानी मॉर्बिडिटी से मतलब है कि कोई ऐसा ज़ख्म या कोई ऐसी हो गया कि औरत बेचारी चारपाई पे पड़ी रहती है। और उसमें से एक जो नामुराद एक ऐसी चीज़ है जो छोटी उम्र में, और ख़ास तौर पे बच्ची हैं जिनको कोई सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती, माएँ जो हैं या बाप जो हैं वो इसको अपनी इज़्ज़त का मसला बनाकर उनको अभी वो 20 साल की होती हैं और कई तो 12 साल से उनको ये परेशानी हो जाती है और कोशिश होती है उनके 12, 13, 15 या यानी 20 से पहले पहले करते हैं। यानी 20 उनके लिए ये बहुत बड़ी उम्र है। और 20 साल की बच्ची को कुछ नहीं पता होता अनलेस कि उसकी जो वालदा है या जहाँ अदारा में जहाँ वो पढ़ती है उसमें वो उसको सारा बताएं कि उसके जिस्म के हिस्से कैसे हैं और कितनी देर लगती है उनको डेवलप होने की, इस काबिल होने में कि वो अज़वाजी ताल्लुक़ जो है, प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर सके। और जो बात से उनका वो जैसे बिलौर पतला सा शीशा टूट जाता है, इसलिए उनका दिल टूट जाता है। और वो माँ बाप भी मेरी नज़र में इस काम के मुजरम हैं कि उस अपनी बच्ची को ख़ास तौर के ऊपर जब उनको ये पता नहीं हो कि उसको जो हड्डियाँ दी हैं, और माँ को पता चल जाता है कि उसके छोटे छोटे हाथ हैं, छोटी छोटी कलाइयाँ हैं, बिल्कुल इसका कद छोटा है, यानी इसको उनकी जब पेट में थी तो उसको जो ग़िज़ा मिलनी चाहिए थी वो उस बच्ची को नहीं मिल सकी। अब वो सारी ज़िंदगी वो उसी के साथ, छोटी पेल्विस के साथ, छोटे जिस्म के हिस्सों के साथ रहेगी। बच्चे का साइज़ जो है खामद अगर वो ऊंचा लंबा है और सेहतमंद है तो वो जो नॉर्मल जो उसका है वो कोई यानी अगर किलोस में लें तो वो भी है। और लेकिन ये 5 से 7 जो पाउंड है ये वो नहीं, वो बच्चा नॉर्मल कोई 7 पाउंड 8 पाउंड भी हो सकता है। तो ये बच्चा को बताएं ख़ुद को वो सर उस जिस्म के उस कनाल से, जिससे वो बर्थ कनाल कहते हैं, जिसे यानी बच्चा पैदा होता है या माहवारी आती है, वो किस तरह निकलेगा। और अब अगर बिहा त चिंता न गरिदियो त ल यो घर बिहा गराएको र त त्यहाँ पैसा नदिए बुढा मानुस बिहा गराएको আমরা কোনো কথা অসুবিধা নইও আর বেকিন দুনিয়া যেদিন সাথে শান্তি লাগে সেদিন শান্তি দিয়ে মাঝে কথা হাইয়াতে সজাগ গদ 10 হলিব কেরবতা গরিব योग्य मरिजला केंगो जमा नाम बाफी दे तो गफु आने केंगो जमा को बाफी दे हड्डी में ऊपर जगह नहीं है तो ये हड्डी के ऊपर ही रहेगा, पेट में, ये बच्चा नीचे आएगा ही नहीं। इसको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं। और वो यहाँ अगर आप गरीब हैं तो आप तो अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर करें तो फिर बहुत ज़्यादा आएगा आपको। वो ऑपरेशन से बच्चा जो एक दफ़ा ऑपरेशन से हुआ तो बार बार ऑपरेशन से होगा। तो ये इस चीज़ है जो एक एजुकेशन से कम जो है ना वो और ज़्यादा कर दी जाती है। तो वो खामद के लिए भी मसला होता है कि उसकी इतनी रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इतने ऑपरेशनों की फ़ीस बर्दाश्त कर सके। बड़ी मुश्किल से वो घर का जो गुजारा करते हैं। और पहले 2 साल तो माँ की और वालदैन की बच्ची को बहुत ज़रूरत होती है कि जिस दिन शादी हो उसके 8 दिन बाद, फिर उसके बाद की यानी मुस्तकिल उसको देखते भी रहें कि वो ठीक है, कोई खून नहीं बह रहा, उसका जिस्म फट नहीं गया, उसका कोई पेशाब और पखाना एक ही रास्ते से नहीं आ रहा। और इस चीज़ को फिस्चुला कहते हैं। और आगे
मैं पूरी यूनाइटेड नेशन का दिखाऊंगा कि ये Bangladesh has the highest ratio of child marriages to population in Asia. In the Bagherhat district in the southwest of the country, 7 out of 10 married women are married before they turn 18. That's 20% more than the national average. Biti is one of the child brides. She was married to Shahidul 4 years ago at the age of 16 while he was over 21. Their son Ryan was born a year after their wedding. My father was struggling to provide for our family. There were 5 of us with my parents. So when they found a good groom, a good man from a good family, they married me off. We have a culture of giving dowry. A girl from a rich family can change her son's life. My son will prosper. If he gets a dowry, maybe he'll be gifted a motorcycle, which could be very useful. To support his আমার বয়স 15 বছর একটু পরে আমার I'm 15 years old, and soon my wedding ceremony will begin. আমরা প্রচুর My father's income is really low. We come from a poor family. খরচ দিতে পারে না That's why my father can't afford my education. I wanted to become a lawyer after finishing my studies. তেমন কিছু হতো না কিন্তু What fascinates me about this profession is the fight for justice. পেছনে দৌড়াই I've always believed that achieving justice makes the world a better place, আমার a belief I've held since childhood. অনেক আগ্রহ Now it seems my future will be confined to the kitchen. নিয়েই পড়ে থাকতে হবে সবার ক্ষেত্রে যা Right now, I don't know who my husband is going to be. প্রথমে আমি I've never met him or talked to him before. I hope to be welcomed into my new family, as a daughter, then as a daughter-in-law, and as a mother. কিছু বলাও হয়নি This is the story of 38 million women in Bangladesh. The groom is also a minor. These two families have agreed to be filmed on the condition that their identities as well as the location of the ceremony remain undisclosed. In Bangladesh, the legal age for marriage is 18 for girls and 21 for boys. The bride's father is a fisherman in one of the country's poorest regions. As a father, I had to make this choice because of my poor economic conditions. She should understand that, as her father, it's also difficult for me to bear such family pressure. I see this marriage as a solution, as after her marriage, it will take some of the expenses off my shoulders. A union between two teenagers hidden from the eyes of the world, solemnized by a mullah in just 15 minutes. A marriage in which it was not the couple but their fathers who gave their consent. Bangladesh has the highest ratio of child marriages to population in Asia. In the Bagherhat district in the southwest of the country, 7 out of 10 married women are married before they turn 18. That's 20% more than the national average. Biti is one of the child brides. She was married to Shahidul 4 years ago at the age of 16 while he was over 21. Their son Ryan was born a year after their wedding. My father was struggling to provide for our family. There were 5 of us with my parents. So when they found a good groom, a good man from a good family, they married me off. We have a culture of giving dowry. A girl from a rich family can change her son's life.
My son will prosper. If he gets a dowry, maybe he'll be gifted a motorcycle, which could be very useful. To support his family, Shahidul has become a daily wage worker. তুমি ব্যাগ ধরবা আমি মাছ ধরব ঠিক আছে But he is a fisherman like most in the area. For him, the Ganges Delta that flows through the region is not just a blessing, but also a curse. Last November, a powerful cyclone swept everything away. ঘূর্ণিঝড় হচ্ছিল হলো পানি During this cyclone, there was a massive flood. The water washed away all the fish in this pond and destroyed all my paddy crops. I had loans to pay. বের হয়ে গেছে I've leased this pond for 500 euros. আমি এই Given these circumstances, if I had a daughter, I wouldn't be able to provide for her properly. I would also have to marry her off at a young age. এখন তাকেও আমার অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়া লাগতো এইটাই Reports indicate after a natural disaster, child marriages increased by 40% in the region. এই জাল এই যে মাছ ধরতে হবে না একটু তুমি আসো During such times, families lose their primary source of income. Marrying off their daughters is often viewed as the only way for families to survive financially. To put an end to child marriage, an association was set up in the village with the help of UNICEF and the Bangladeshi government. If you're unaware of how child marriage impacts our community, we're here to explain. Today, Murshida is here to lead an awareness campaign for the women of the village. Do you think child marriage is beneficial? In their father's home, girls don't have to worry about responsibilities. At their in-laws, the workload increases. If a girl marries at a young age, she also runs the risk of dying during childbirth. Pregnancy during childhood is incredibly risky and life-threatening. Most of the women present here were married off as minors. My own child marriage caused a lot of issues. That's why I never want my daughters to face the same problems. Due to floods. Left with no options, they arranged the marriage of their underage daughter. The blame is unfairly placed on the girl. Families think marrying her off will ease their burden. In a country where child marriage is rampant, climate change is a double burden for women. Every year, over 400,000 people flee their villages and crowd into the slums of Dhaka, the capital of Bangladesh. Here, parents choose to marry off their children to keep them safe, like Asma, who grew up in the north of the country. When I moved here, I worked different jobs on the streets and at construction sites. I took my 2 sons with me, while my teenage daughter stayed home. My daughter fell in love with someone, but the boys from the neighborhood started harassing her. I felt the only way to protect her was to get her married. Knew her father, but her mother Sara Khatun has supported her from day one, an exception among the surfers. People used to criticize me a lot, but I chose to ignore it because I am not dependent on them for paying my bills. I earn my livelihood and support my family. Yes, people do talk about getting Fatima married. Even her friends' mothers talk about this. But what matters most to me is her future. Whether she excels in surfing or academics, I want Fatima to thrive in both. I used to surf along with many of my female friends, but now many of them are not allowed to surf by their guardians, and many of my friends are now married. But I can do whatever I want. I can surf and hang out with friends. I feel like my life is without pressure. I don't want to spoil my life by getting married. I just want to grow up.
According to UNICEF, at the current rate of progress, it would take over 200 years to end child marriages. However, the Bangladeshi government has promised to intensify its efforts and eradicate them by 2041. हाँ, वो इसलिए खाते हैं कि वो एक अंदर से उनकी ख्वाहिश होती है कि वो हर एक की बेहतरी के लिए उनको सही नसीहत करें, उनको जो काम सिखा सकते हैं सिखाएं उनको। यानी ये अल्लाह की तरफ से वो उनको ये यकीन होता है कि अल्लाह ने जो उनको इल्म दिया है, जो उनका तजर्बा है, जो उन्होंने ट्रेजेडीज़ देखी हैं, उनको वो दूसरों तक फहराएं कि ये एक ऐसी इबादत है, ये एक ऐसा सदका जारिया है, एक ऐसा सवाब है कि जिससे आप जिस चीज़ को भी बचा सकते हैं, जिस चीज़ की भी इस्लाह कर सकते हैं। और यही तकरीबन हर मज़हब का हर, चाहे वो आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त पे ले लीजिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे ले लीजिए, यहाँ तक महदूद नहीं है, ये अफ्रीका में भी है, ये नेपाल में है, हिंदुस्तान में है, सऊदी अरब में है, हर जगह है। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा जुर्म है कि हमेशा के लिए वो औरत जो है ना वो ख़त्म हो जाती है और फिर खामद उसको छोड़ देता है। और इसलिए कि वो उसी रास्ते से जब पखाना और पेशाब निकलेगा तो अज़वाजी ताल्लुक़ नहीं होता, और ना वो बेचारी खुशक पे सो सकती है, ना वो पाक और कोई इबादत कर सकती है, और वो अपने आप की इतनी डिप्रेशन में चली जाती है कि बारहा वो ख़ुदकशी करने की कोशिश करती है कि उसे हर वक्त पेशाब की बू और पखाने की बू से आती है। तो अब बच्चे को तो आप डायपर पहनाते हैं, अब वो एडल्ट कितने साल तक वो डायपर पहनेगा? और जो इसको रिपेयर करना है, यानी इसका ऑपरेशन इतना मुश्किल है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने 100 केस की है और मैंने 90 दिन उन औरतों को इधर मैंने रखा है, और मुझे पता है कि माँ को कितनी चदरें ऊपर जाकर एक दिन में धोनी और सुखानी पड़ती थी, और 90 दिन 3 महीने आसान नहीं है कहना। और फिर उसके 6 महीने से साल तक हम उस रास्ते से कहते हैं कि बच्चा पैदा ना हो। तो आप मुझे बताएं, जो अपनी बच्ची को देखते हुए कि वो छोटा कद है, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटी बच्ची है, उसको ख़ास तौर पे परदेश में उसको झोंक दे, तो ये मेरी नज़र में वो उस बच्ची के साथ वो यानी इंसाफ नहीं है। अपनी इज़्ज़त की खातर या आपकी और बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये वाकई वालिदैन के लिए उनकी इज़्ज़त से शादी करना, और उनको हर वक्त ख़तरा रहता है। और आजकल सोशल मीडिया की वजह से वैसे भी बहुत सारे ये ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं। तो मैं इन अल्फाज के साथ कि उनको पहले सेल्फ सफिशेंट इतनी पढ़ाई कर लें कि वो अपनी खुद कमाई करें, कम से कम वो अपनी सेहत के लिए अपने खुद पैसे दे सकते हैं, बच्चा पैदा हो तो उसको खुद अफोर्ड कर सकते हैं। बात पे उनको खामद से मांगने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें दोनों की इज़्ज़त है, खामद के लिए भी और उनकी बीवी के लिए और वालिदैन के लिए भी और ससुराल के लिए भी। तो इन बात के साथ मैं ये आगे आपको वो दिखाता हूँ कि अमला जो है वो यहाँ यानी पब्लिक और वो क्या कहते हैं, और फिर यूनाइटेड नेशन इसमें क्या कहती है। कैपेबल नहीं होती कि वो आगे आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से उठा सकें। तो इस तरह से हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको भी जाहिर है वो उस तरह से वो नहीं मतलब सही से गाइड कर पाएंगी। वो जब उनके अंदर अपने अंदर इस कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बच्चों को कॉन्फिडेंस भी नहीं दे पाएंगी। तो इस चीज़ पे आपका क्या मतलब ख्याल है कि इस चीज़ को किस तरह से ओवरकम करना चाहिए? जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स मैरिज पे या चाइल्ड मैरिज पे, अर्ली मैरिज पे, तो ये अगर तिब्बी लिहाज से इस मसले को हम देखें तो ये एक बहुत ही संगीन और मसला है कि जिसकी वजह से जो कि आजकल बच्चियों में इतना ज़्यादा शऊर है कि वो उन्हें पढ़ना चाहिए, पहले उन्हें इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो किसी पे बोझ ना बन सके। शादी को लेके हम सब यही सोचते हैं कि शादी के बाद उसका शौहर उसके खर्चे उठाएगा, वो उसको लेके चलेगा, लेकिन एक लड़की को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि आगे सरकमस्टांसेस किसी भी तरह के हों तो वो खुद को लेके चल सके। और अगर हम तिब्बी लिहाज से देखें तो इतना कैपेबल और इतना उसको डेवलप होना चाहिए कि वो एक जिम्मेदारी उठा सके। और मेरा हाल यही उंगली से मतलब करो। हाँ जी, मेरा आपसे सवाल है कि दीन में अगर माँ बाप
غلط چیز پہ غلط بات پہ یعنی اگر آپ کو ایمفیسائز کر رہے ہیں جس طرح سے یعنی ایجوکیشن پہ نہیں آپ کی ارلی میرج پہ وہ آپ کو زور زبردستی کر رہے ہیں تو اس کا ہمارے سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو کہ اس بچوں کو کیا کرنا چاہیے اپنے لیے اسٹینڈ اٹھانے کے لیے ان کو کس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا اسلام میں کہا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تعلیم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے. چین کا اس وجہ سے حوالہ دیا گیا تھا کیونکہ پتہ تھا کہ وہ ترقی یافتہ ممالک میں اس کا شامل ہوگا, بچیوں کی تعلیم پہ اسی لیے زور دیا ہے. اسلام میں جو نکاح ہے وہ ایک مقدس اور ذمہ داری والا رشتہ ہے اور بچیوں کو اگر بچپن میں ہی تعلیم دی جائے ان کو پتہ ہوگا کہ نکاح میں رضامندی اور شرعی شرائط کے ساتھ ان کو اس کی پابندی کرنی ہے. والدین کو بچوں کی بھلائی اور مستقبل کو دیکھتے ہوئے بچیوں کو ارلی چائلڈ میرج کے اگینسٹ اس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے اور بیسک اگر اس کو جنرل نالج دیں, تعلیم پرووائڈ کریں, اس کی بیسک ماسٹرز تک اگر ایجوکیشن دیں تو بچیاں آگے آنے والی زندگی میں اچھے طریقے سے اس کو چلا سکتی ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مطلب اگر ارلی میرجز ہوتی ہیں بچوں کی ان کی تو خود کی یعنی ابھی تک پرورش اور یہ اتنی آج کے ٹائم پہ آپ وفاداری کو کس اینگل سے دیکھتے ہو؟ آج کے ٹائم پہ جو خوشامد کو زیادہ تر ایک وفاداری کا لباس پہنایا جا رہا ہے تو آپ اس چیز کو آپ اپنے ایکسپیرینسز سے اور جو ہمارے ارد گرد آج جس طرح کا معاشرہ چل رہا ہے تو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہو اور آپ کا اس پہ کیا یعنی امپیکٹ ہے کہ آپ ہوتا ہے کہ وفاداری انسان کی انسان سے محبت ہے جو کہ صرف اللہ کے لیے کی جائے. اگر آپ کسی ریفرنس سے متعلق کسی انسان سے وفاداری شو کرتے ہیں چاہے کسی کا اس کے پاس کوئی بھی بڑا ریفرنس ہو چاہے وہ پرائم منسٹر کا ہو یا چاہے وہ کسی بھی بڑے عہدیدار کا ہو, اگر آپ اس کو لے کر اس کے ساتھ وفاداری شو کرتے ہیں تو وہ وفاداری نہیں ہوتی, وہ خوشامد ہوتی ہے. اور ایسی خوشامد کر کے آپ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. نہ آپ ایسی اور خوشامد اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف ہمارا انسانوں کے دل دکھتے ہیں بلکہ ہم خدا کو بھی ناراض کرتے ہیں. عزت دیتا ہے تو ہم اس کو آج کے ٹائم پہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ہنس کے بات کرتا ہے تو ہم اس چیز کو بھی غلط طرح سے دیکھتے ہیں. لیکن یہ ایک روحانی رشتہ جو ہوتا ہے وہ آج کے ٹائم پہ اس چیز کو اتنا مس انڈرسٹینڈ کیوں کیا جا رہا ہے, یعنی مطلب لوگوں کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ روحانی رشتہ ہے بھی ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا, تو اس چیز کو مس انڈرسٹینڈ کر کے اس چیز کو غلط اس کو کیوں پریزنٹ کیا. یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر ایک موٹی سی بات ہے کہ جب ایک انسان ایک گندے گلاس میں جو ہے وہ پانی پینا بھی پسند نہیں کرتا تو وہ تو اتنی بڑی کائنات کا رب ہے تو وہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے گا. تو وہ مطلب کہ ہے کہ اگر روحانی رشتے سے آپ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ کا اور اس کے بندے کا روحانی جو رشتہ ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جو جاری ساری ہے تا قیامت, اس نے رکنا نہیں ہے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن روحانیت کا سفر صرف وہی طے کرے گا جس کو وہ چنے. دینا چاہوں گی ڈاکٹر نور, ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں اور تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 40 ایئرز اگو ڈاکٹر محمد سلیم اختر میاں. میرے پاس ان کی تعریف کے لیے جو ہے وہ لفظ کم پڑ جائیں گے. میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو فی سبیل اللہ لوگوں کے لیے اس طرح سے مخلص ہو کر کام کرتے ہیں. اور ان کی سب سے بڑی جو چیز مجھے اپلیکیبل لگتی ہے, یا ایک دفعہ تو میں نے بلکہ ان کو کہہ دیا تھا کہ صاحب میرا آپ سے روحانی رشتہ ہے, بس اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ڈاکٹر نور کہ میں آپ کے اس چینل کے تھرو سب سے ہی یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کی وہ اپنے پیشے سے سنسیئر ہے. میں نے ایسا ڈاکٹر آج تک اپنی لائف میں نہیں دیکھا کہ جنہوں نے انسانیت کے لیے اتنا کام کیا. تو سو اینڈ سو کہ ایون کہ جب وہ میرا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے ایز اے پیشنٹ میں ان کے پاس تھی تو انہوں نے میری سرجری کرنی تھی اور اس دوران بھی میں نے ان سے سر سے کہا, ایک ریکویسٹ کی کہ سر میں ایک نعت پڑھنا چاہ رہی ہوں. تو انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پر اس کے لیے ٹائم دیا, حالانکہ وہ بڑے پروفیشنل. تو میں بلکہ اگر میرے بس میں ہو تو میں پورے پاکستان میں جو ہے نا یہ ان کے بارے میں سب کو بتاؤں کہ ایک اللہ نے ایک اپنے جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مسیحا ہوتے ہیں,
खुदा का दूसरा रूप होते हैं डॉक्टर, क्योंकि वो एक बीमार इंसान को ठीक करते हैं, उनके अंदर एक नई रूह फूंकते हैं अपने इलाज की वजह से। तो मैं तो फिर पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में बताऊं कि हाँ, अल्लाह ने एक ऐसा मसीहा अभी इस दुनिया में पैदा किया है, तो उससे फायदा उठाएं। उनकी अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं तो उसके बाद से उनके अंदर एक तो सेल्फ स्टीम नहीं बाकी रह जाती, और उसके अलावा जो टॉक्सिसिटी वो झेलती हैं, जो बर्डन्स वो देखती हैं, तो उस चीज़ को लेके फिर वो जनरेशनल टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हो और इस पे क्या करना चाहिए कि जो जनरेशनल टॉक्सिक को खरीद लिया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और ये चीज़ हमारे माशरे में आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है। हाँ जी। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता माली और पेशावराना होना चाहिए, या हमदर्दी और इंसानियत भी उसमें अहम किरदार अदा करती है। एम्पैथेटिक होना चाहिए, क्योंकि मरीज की तकलीफ जब तक इंसान उस तकलीफ को खुद महसूस नहीं कर सकता तो वो समझ नहीं सकता। तो इस चीज़ को हमारे यहाँ पे ज़्यादातर पैसा वाली है, क्योंकि एक डॉक्टर ही पेशेंट की तकलीफ को समझ सकता है, और पेशेंट से बड़ी मतलब प्यार से बात करते हैं तो आधी तकलीफ तो तभी दूर हो जाती है पेशेंट की। और इसके अलावा मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, ये अदारा बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल है, और यहाँ पे तो बाहर गार्ड से लेके सेक्रेटरी तक सब एक ही तराजू में है, किसी के कोई फ़र्क नहीं किया जाता, मुस्लिम, क्रिश्चियन, और इसके अलावा शिया, सुन्नी, सब। एक जैसे ही है, कोई किसी को मतलब अलग नज़र से नहीं देखता, और सबको बड़ी इज्जत मिलती है, खाना मिलता है, और इसके अलावा गरीबों की भी बड़ी मदद की जाती है। बाकी पेशेंट के साथ भी बड़े प्यार से बात की जाती है, उनकी पूरी बात सुनी जाती है। जब तक पेशेंट की तसल्ली नहीं हो तब तक डॉक्टर उनको जाने नहीं देते। आजकल तो डॉक्टर दूर बैठे होते हैं, पेशेंट कहीं और बैठे होते हैं, दूर से उनकी बात सुनते हैं, बल्कि 5 मिनट में पूरी बात भी नहीं होती है तो डॉक्टर पेशेंट को कह देते हैं जी नेक्स्ट पेशेंट बुलाया जाए। लेकिन जहाँ मैं काम कर रही हूँ, यहाँ पे पेशेंट को पूरा टाइम दिया जाता है, उनकी पूरी बात सुनी जाती है, उसके अकॉर्डिंग उनको फिर मेडिसिन लिख के देते हैं, पूरी उनकी तसल्ली कराई जाती है। अगर कोई केस वगैरह आ जाता है तो सारी रात डॉक्टर टेंशन में होते हैं, उतनी उनके घर। Has observed the International Day to End Obstetric Fistula since the year 2013. The day is meant to raise awareness on this issue and mobilize support around the globe. Obstetric fistula is one of the most serious and tragic injuries that can occur during childbirth. Obstetric fistula, equally known as VVF, is an abnormal fistulous tract extended between the bladder and the vagina that allows for the continuous involuntary discharge of urine into the vaginal vault. The exact magnitude of obstetric fistula worldwide is unknown. The World Health Organization estimates that more than 20 million women are living with this condition, with 50,000 to 100,000 new cases every year. In West Africa, it is also estimated that 3 to 4 per 1,000 deliveries results in the condition. In Nigeria alone, about 800,000 to 1 million women are said to be awaiting a repair of the woman and her genital tract or intestinal part. So when there's an abnormal communication, that urine is leaking through an abnormal opening that tract, or feces is coming out through that. In feces we say recto-vaginal fistula. In urine we say vesico, which is bladder, vaginal, the female genital tract fistula. Reports have it that many girls aged between 11 and 15 become mothers either after an early marriage or through an accidental pregnancy in Nigeria.
Their small pelvic sizes causes most of these young girls to experience obstructed labor, and with the wide use of unskilled birth attendants, many get complications, leading to the condition known as vesico-vaginal fistula, widely known as VVF. Obstetric fistula has also been attributed to poverty, illiteracy, ignorance, and poor obstetric services. The average number of days that predisposes a woman to having vesico-vaginal fistula is 2 to 4 days. So when a woman is in labor and there's a tool that is being used to monitor the progress of the labor, which is called pathograph, if that tool is not used properly, then a woman will exceed the normal time that she's. IVF is common amongst the developing countries. So if she's not well developed, she has not attained maturity, and she's married out, then she's likely going to conceive at that tender age, and she has that predisposition to having fistula. The fight to end obstetric fistula could lay in the age of first pregnancy, the cessation of harmful traditional practices, and the timely access. Fistula causes women with the condition to become outcasts in their society, thereby leaving hundreds of thousands of them homeless and without care from their loved ones. Kemi